guys. Halo guys. Dewi mau Saya bawa apel sih Poppy. Ada Poppy-nya, ada Poppy-nya, ada Selaria. ya, tarik dari sana. Kamu pegang sana. Udah apa ini? Sekarang kita lepasin Barbie-nya dulu. Iya. Oh, Poppy. Ada apa aja sih? Octopus. Ada apa itu? Ada octopus. Oktopus, terus Ada crab. ini apa dressnya? Ini dressnya banyak. Ada ini ya. Ada apa? Sophie. Dolphin. Ada apa ini? Tikus. Hah? Apa ini? Ini kelabang. Kenapa ada? Ambil Barbie-nya coba. Barbie. Gak bisa. Wah, coba lu rambutnya. Wow. Bagus. Cici ya. Tuh belakangnya. Sus belanja cici ya. Mana shoesnya? Shoes Barbie. Oh. Si baby. Wow, so pretty. Kolamnya. Sekarang kamu mau ngapain? Ups. Mau ngapain? Ganti shoes. Kasih sus. Ups. Dudukin lagi. Oke, Barbie duduk. Kau cici kau ya sus. Cici ya pasang. Iya, okein. Masuk. 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 Dah. Iya, satu lagi. Salah. Poppy. Poppy. Tuh. Kok ke situ? Salah. Tuh, wow, sekarang Barbie-nya sudah ganti baju. Ada tasnya. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Wet.